ndo akaensineze kurasa ari balangwa ngwa hosomao balate mfura kaja dziko balata rakaja hosiwa ewa nashedo enda madziko ni ramreja hosiwa imrudo enda ramreja hosiwa imfua wandu rakaja hosiwa alafu wone wandu wadenda bala semdio wadoto wazaibu za hemfu uone wala njia humsutuni ngwanzo angalie yabora kamjatimizi hosa abora kamjahosa abala imfuha zimbishe fuba eizo mrudo hamba aibu za mfu zodo hambwa zodo ambilo wandu mrungonzo uzise yabora kamjahosa abaheola roha bonze abala shefu bashi pasuha balati jiha pasuha nsingo balati jarendeje ibale mwana hengenda hu mwana hekajaja abala ngumano ne mwana he yabo mtijije abale mrumshahe tijije astaghfirullah lazim atubu ilaik aizo watukufu basi dakika ngizo nchashi shelertu jo letsa no wakati nguo mshashi haizo haina mruanzo yafanya njema zikubaliwa nganzo yafanya ndrongo nne bwatukufu nganzo yafanya ndrongo nne cut shows premier ya mwandu akhlis amalak nganzo urahatse eroha ufanye hamnyezi Mungu udunge tena izo mtume hamba shautsifanyezo mbayaho ya hamba utifanyezo kokwaho ya hamba imananga bwandu waju swali yentwakia mawende wahimile Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambe njarenga ze swala ukakuja swale namna na hambia kuswale namna kokwaho yafanya kutofana je namna mbayaho yafanya inna wajadna abaana mhundu no wabaya hanyu mhundu ne makokwa hanyu kamjata hamuzise uka emtume ambajao emngu hambajao shamtsofanya bahari ngamjo uteshelwa ikaka mjafanya ngamjo uduziwa ngamjo udeziwa banyumfanya he namna mwaona shaka mjafanya namna mtume yafanya kamjafanya enamna mtume yafanya aizo wanasho hatu mwatuka ujua ngani mtsahoni nyi mwatuka ujua mgungu jo msamihini manaka mjaka ujua ngani mtsahoni bwanasho hatu haina yatuka ujua rangulewe ya juwe mruka doenda tangani ekaya ye mfura haka jadzihwa mratsambe ukashanga mjodeziwa ukanjenda hotangani enda ekadzihwa utsangale wandu angala Mungu ufanye hamungu ranzile bwana shohatu eke mfuka jahosiwa ye mfuka jadzihwa mratsende tangani mwa wandu midza ye mfuwa wandu ya hosiwa ye mfuya dzihwa ngewende hotangani wende lebania hotangani wondo amambio kandizo mngwanzao enda hotangani nekamwende hotangani wadzihwa mtsende mkansi mdoka liyo wanyele daho mtsende mdoka liye mfu na utunda aibu za wandu ngabo wandu atawenda hotangani warohabo wadolila ukakarjala mbahindu subhanallahi alazim ngamwendo bonze mwende wanomoka balarendo tangani hula hata kata toripisha bendura hala nyinyi yabidi mumpishe ya hafa mwabidi mpishe owafiwa wale ngamroha utsena mwende mwado wade ya mdambe uka vale meleka jaiva vale haripisha mrovike jatosha rahala badi aibu badi urisa badi zo aibu zo urisa mwanadamu ngosubuti mwende mwado amboka woda honi wala kwa jaripisha mbendura hala ngompisha oni hindri ni mwabidi mwapishie mwenda tampishwa mdamba ikamba bititi kamjakura astaghfirullah lazima tubile ya vili bwa tukufu basi dakika ngazendo za hisse de ya vili mtume sallallahu alaihi wasallam hambokana akhlis amalak rahatsa eniya ufanya Mungu ya vili mtume hambokana imsik lisanaka ya vili ilizenje mazaho zikubali ya mwando urahatsenia ufanye Mungu ufanye zo mtume hamba ya vili imsik lisanaka zingara ulime wahaho zingara ulime haina wanzo zenje mazaha kezikubaliwa gardo ulime wahaho nezentsantsantsa gardo ulime wahaho na ukalia na uvumba wandu naye wanzo zenje mazaho zikubaliwa zingara ulimaho yonde ya vili ulime utikalie mndu utsivumbe mndu naye utsideye mndu utsipe mndu sheo zingara ulime wahaho haukana mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana wandu wadeya wandu wadhulumu wandu watesha wandu na upandushe wandu no wandu wakalia wandu ntwa kiyama zenje maizonga zendo zarengwa yabo kuti namba faida zende zarengwa zininkiwa o wandu wakaudo wadeya zininkiwa o wandu wakaudo wakalia mrenda bale majuna la shangai Mwenyezi Mungu yeze swala zangu Mwenyezi Mungu ambe izo zininkiwa o wandu wakaudo wadeya bure wala hudeya fulani usuku fulani bure upwashewo fulani umpwashewo
humtankaza ndabo humpoasheo ukalia fulani ze swala hizo zirengowa ninkiwa basi zirongozi sefini mkitansi yabo iyo hasara uwo mswiba bo wandu ilotanga bo wandu mguna rauni zenjema hizo kangwanzo zikubaliwa utile hasara baya oulima haho gardo ulime emsiklisana kamtumende hamba yumtumende wambu gardo ulime utikalie bani hao utikalie mhu wao utikalie mwanashe wao utipweshewo bani hao utipweshewo mhu wao haukale dhambi la mru yapo mru isilamu sheo lo ziro oha Mwenyezi Mungu rahana mru yatia mro alkaaba. Allahu akbar. Mtume ngurambi ukaya ye alkaaba homru tsoi kupe de alkaaba ya Mungu hajara na hajara ho tsorenge alkaaba ya Mungu witemro wipasue yonyangu c'est très facile oha Mwenyezi Mungu rahano po muislamu sheo ho po mwanadamu sheo homrurenge islamu mro atsomtangaza mu internet mro mpweshe utsomtangaza homjini umpweshe utsomtangaza homrani umpweshe basi ho po mwanadamu islamu sheo hotso po mwanadamu sheo ikango po mwanadamu sheo le dhambi lo zero rahane milima lo zero rahane ze montane lo zero rahane ze montane de ze montane yon zero rahane ze milima ila yabo mruna tawe mratsi swali hendani kema bani hakeze swala hizo mratsi funge tumu zende zirengwa zini ko wandu wakawakalia utsambe ngo somo Qur'ani zende zirengwa zini ko wandu wado wakazazenrabo utsambe ngo towo sadaka zende zirengwa zini ko wandu wakauwatabisha na wazulumu na wakazanrabo na watina mafitina haizo na wazulumu haizo mwanadamu ya vilindi yobo watukufu imsiklisanak mnazingaro ulima haya rangule umruna astaghfir rangule umruna tubie bamzadzatu Aisha radhiyallahu anha haishi ya Hafsa havumbulwa umru mshamtume Hafsa kamfubi mbabi basi Aisha hanjia mnangoma mna ujaluzi Aisha hamba kam annaha faqiha badi Hafsa hasomonge na ilmu sha hatofana mna gestuka yemfubi mkuti Aisha hatofana mna gestuka Hafsa yemkuti basi mtume hangalia Aisha mtume sallallahu alaihi wasallam hamba kana ya Aisha laqad qulti kalima law muzijat bima'i al-bahr la ghayyaratu le kalima wala mbailu hotsambie bani ngahokaye mfubi basi oudziro wa halo le dzubisi wa hobarini lijo change lijo badilie kulweri no mjibo netamu ya heba haripia dotsambia bani ngahokaye mfubi ya bongo joka hojumwa ikautsambia ujwa fulani ndo la mfubi wala abo humkalia ko kana ujibiwa mbade mfubi wala mkuti kana ujibiwa ya ujwa fulani ndo la wamba ya barika abo humkalia ya huyo dhambi humkalia ujwa fulani ndo la wamba nkunku wa barika abo kana ujibiwa kada jibiwa abo mbeke mba barika kada ujibiwa abo humkalia ya ujwa fulani ndo la hamamnazi kada jibiwa kumwambia kai hamamnazi kada jibiwa abo humkalia ujwa fulani ndo la mwanamshe wala susu wala boke hazahe abo humkalia kada jibiwa kumwambia kai susu ujwa fulani ndo la mwanamshe mjau ujwa fulani ndo la mzinifu wala yakadajibiwa mbake mzinifu ujwa fulani ndo la mwizi wala humkalia kukadajibiwa mbake mwizi kadajibiwa humkalia ujwa fulani ndo la tije humkalia ujwa fulani ndo la wankantu nzima humkalia kukajibiwa ujwa fulani ndo la wabwibwi nzima la nkudi humkalia ujwa mwanamshe fulani ndo la waekala wabwibwi nzima la nkudi tsilo humkalia kukadajibiwa kwamba wabwibwi nzima la nkudi yabo hundu madhambi yabo humkalia aizo haina mndu wanzo zenjema zahahe yetumya henda yundemana ze swala ya zundemana ze sadaka ya zundemana ze heji ya zundemana eyabili imsiklisanaka mndu nazingaro ulima henro mndu naziye hokalia wandu naziye hoda wandu
na ziyeho pwashe wandu yatijenda zenjema izo zirengwa zinuko wandu omrambilwa basi katsina haya yonde ya vili basi dakika zibakincha shi ile reste 4 minutes ribakisha na 4 minutes nde zabaki ribakisha na 4 minutes dakika 4 basi nde zabaki eyararu de yararu bwatukufu athalis eyararu ibki ala dhunubik eyararu kangwanzo zenjema zako zikubaliwa utile hasara mtume ngwambo kana ibki ala dhunubik nganzo ulile hezembi wafanya jililie bo mwanadamu subuti ulile ilione semngu kahutabiha ukakweli we mwanadamu ya kusamehe haina mdiza wafanya ulila Mungu ukubaleze njema utile hasara utije ufungutumu wende hosuri mwa Mungu enda zirejeza mtume hamba ibki lila bo mwanadamu subuti ulile ekango somenda ata ulile ngombo dua enda ata ulile huisha dua enda ata ulile juhai masihu ulile wakati nganzo ulile bo mwanadamu ulilo hamungu swafuro hematsozi ulile swafu kaze kohoro hamungu wambie Mungu uke hama mna mwana mtiti ojo mwana mtiti petit bebe mna mwana mtiti eka hatsa hambaba hamni kembendro haraya basi ye ulila eka halili mbaba he kumsikina hamnika dina mna biduka hosoni mwa Mungu nganzo mro alile hosoni mwa Mungu swafi ulile ya Allah ya madhambi nafanya ni samihi ya Allah ulile usikitihe roho uregreta ukubali kufanya naye ulile shatindo ka yani balawe zambi wafanya ngotofanya umna batani Mwenyezi Mungu samihi batfanya naye basi ha yabo Mungu ujuka uonaje ukakweli hutabia ujuka uona ukakubalije ukafanya naye Mungu ujuka uonaje shando tsoka ba huto wafati ya basi balamra sa swali basi ya Allahumma ighfir lana hamni Mwenyezi Mungu sami basi roho ke jarindrinda kuja sante ukafanya naye kuja reconnaître roho ukafanya naye shaitwa kaja reconnaître ukafanya naye la zenjema wafanya kutsina harara ukaeba Mungu jozi kubali ukaja zikubali ganza saya uombe dua uridie dua inuambi rabbana taqabbal Mwenyezi Mungu nikubali zenjema heini saujo ufanya njema mrutsombe dua hiyo ulilo Mungu usikiti heini sawafanya njema mrutsombe dua hiyo haini sawaomba dua mrukadi wazayi msaba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim mrukadi wazayi haina njema wafanya ze swala waswali ze tumu wafunga ze sadaka haina njema ujofanya mrutsombe dua hiyo rabbana taqabbal minna Mwenyezi Mungu rikubalie ze njema ritsike harimo wajokenda warejeteo banda abo ulilo Mungu rabbana taqabbal Mungu nikubalie yetumu inunsile majitso yani namna hiyo ngani muzisoni bwa tukufu endo bidasi ya parokansia yeche ya rengemi honoka ya fanjao ya baye matso ya fanjao ya jifikiria zembi za hata ya lila au ya jifikiria zenjema ya fanya ta ya lila ili Mungu ya mkubali endo ndio mrafanye endo lazima mrafanye yani angalie bwaka juhamasi hukens urengemi honoja ukens uboso kibla turengemi honoja ufenja ubaye honoja wangale bonse ubaye matso jiko santre ubaye matso ubaye matso weshele zambi za hata ulile wambie Mungu ka ya Rabbi kumtabi kwa dhambi nafanya ya Rabbi nisami ya Rabbi tufanye nisami ulile wa Mungu ya usami zambi ukensi uregemi hono fenja wakati rekando kwa subuhi wa swali bana kutwenda hazini rekade masi hujuhe reka sana reka tota wakati wende ujua usiku ukensi ja wakati ujifikirie ya Rabbi ze swala na swali ya Rabbi zikubali ntireje ziwazo ba yo hasara ulile usoni Mungu ya Rabbi zetu munafunga njala mbando mtsana njala maji ya Rabbi nikubali zetu muizo utsindeje ujesheleze njema zilata ulile mtumamba ibki ala dhunubi lila imadhambi wafanya lila sha utiwane mrungu lilo humteshe abantu bakona bani hawali lo mteshe wala besenga na madhambi menji haya wafero wafaze roho wona wanrungu alilau wateshe aizo iyonde yararu esheleze dakika bangizo nchashi yararunga nzao mruya lile yadolila yeshelo mwisohahe yeshele madhambi yahe yeshela zenjema zake Mwenyezi Mungu yazikubali aizo banda abu watukufu mratsidi wazedu wayo mrado hamba rabbana taqabbal minna
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ميسون ديانه التزم بيتك يون ديانه رجوزية rirengi wana masuala 2 minutes ilirizie ngarjo renga wana masuala harimwa 2 minutes comme ça on va arrêter. Et yani le quatrième chose yabidi mndu yafanye zenjema zikubaliwa zitsendezini kwa wandu zitsendeze angamiziwa iltamis baitaka uddu alaiha mndu najilazimishe nembada hoya hahe mndu najilazimishe nembada hoya hahe bomze iyo nde yani mtu iltamis baitaka jilazimishe nembada hoya hahe ikahwende hazini kuroha hazini rejeyo mbada honi kutsoda honi endo msirini waswani kutso msiri rejeyo mbada honi trawa emabangazo ya ndrabu watujovira mndu bala humnruju ujoja urengeze njema humnika watujoisha wanrungu akali yao hujwanzi hokawende kina wakarumwaka ukalia mwaka uda wandu utujendabo hutafiti na humanisa wandu utujendabo hukamnafiki iltamis baitaka mruna jilazimishe nembada hoya hahe mruna jilazimishe nemba nyumba ya hahe banga buwanadamu bokoe kanga omalahoni ukahama watulwa kuro ukojukansida honi ngabo wanaume atawana washe shanga mwaliso wanaume shele bada kezo chash ngabo wanaume boko yekajubitsata une deta yene mrumshi akansoda honi no wana jamais yedo papiziwe mindu jawo yudu papiziwe jawo atajonja bo bandani bala telefoni vanunga sibo plus ngari ulindawo haja vanunga siho sali ngari ulindawo haja vanunga sida wini ngari ulindawo haja ha mtumamba iltamis baitaka jilazimishe nemba nyumba hutawe mabangazo ya ndrabo trawe mafitina ndrabo trawa ekakuti hazini kutomsi reje ukensene mndu mshaho hadisi babo ne mndu mshaho umtoweze hamu uhadisi wendo wana haho ujogido wana haho wa uzweye wakewanzani waho udo hadisi wenao mbaba wakamili kutuka nsono wana mwa hadisi alafu udo ambe wana wangamia yengo tukangamia kwa joka kuangamia udo ambe wana kwa tunishi yengo tukohishila dahu na we kutuka nsono wana mwa hadisi wanango tukohishila dahu wakumruka mwanzani wa mru ngimru haishila mru mtume Zakaria hakaulela Maryama basabu yakaulela Maryama mdada mtume Isa basi Mwenyezi Mungu amba kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa washio kam mtume Zakaria joda honi ngojembe ndo ya mwando yeubeza njo fukoni ha Maryama yeubeza hanji ya hofukoni ha Maryama hamwangale namna aliyo yenga umnono yabo salama yeubeza njo fukona he mwana mshamlelao yenga umnono yurende yulimba hindu yakujala akamanzani wahe wa Kiislamu tsiba hamuzisa ekaundunge namba he eshahula shinu shipiwa hunda honi hashe hadum parisange na marunda eshinshila nda hubesha ula shinu bahamba shinshilo ha Mwenyezi Mungu yudi namna mbaba ulela yakoda honi kutsika zini rejoda honi ukensweni mrumaho ukensweni mrushaho muhadisi utema bangazo ndrabo ekawone mwana balamba hindu muzisa eshinshilanda eshinindri Maryama dozisi eshinu hulundaho yudi namna mrulela shambaba gawo marangweni lewonga wesalini lewonga mabunjilo lamji bunjilo lansi lewonga harimu atjindini emwanaho kutsina wakatoka nsono wanaho hadisi wenao huja emwanaho bala telefono joda hon kutujwa ila hundunda hubi habali ya ordinateur ya mapesa menji kutujwa hundunda hubi habala atjindini kutujwa hundunda hubi habala mapesa haja kutujwa landa hubi habala makarto ya nyama haja kutujwa landa hubi abunduleloje habala nku haja kujamuzi sayini landa hubi habala telefona nyumeni ya 800 euro na wongo joka ngulibwa 1200 euro na mberishi ngulibwa 1200 euro mwana habala telefoni ya 800 euro habala na tablet ya 500 euro abo sas depenso mshahara habali ya telefoni ya 800 euro
habali na tablet ya 500 euro haubeli labo mjomba telefoni ya kado haubeli labo mzaze wo mtsango hwende hutsanga kuja juliza kanu alanda ube haubeli la mtsango haja utsangia 500 euro hauhulia bie hwende vacances kuja muzisema pesa na daubia kuja muzisa ala feo mwisowe hii jamba baba mzaze ngojo ko jambe oka mwanangu haremo bunduki ngojo ko jambe bale mwanangu akahuza bange kuja uzisema peso malayala abasa boza jirida bojo kanza ujila umukebala mwanangu harendeje abade bojo kanza muzise karendeje bojo kumusa karendeje ba kuja muzise kebale mapesa no landa ube no mtsango unu wadoni ka unu ya mapesa no landa ube kuja muzisa za telefoni zinga zonda ube wanda ulibo nyumbani ngalonda ube zindu zunko kuja muzisa mjomba wako kumtsangia juzi mwana mshaho kumtsangia kuja muzisa keno ngalonda ube hata kuja muzisa shabo ekahajawa jiru kabala hakahuza bangi ngojo kodabe ufanya ngofikira fanya awe mwana mshende hwenda mitsiwa enda tilo grosses habale himli habalie grosses ila haja wakati udo jawe jishangaza kia fesa wende bya umitsa wende bya utie grosses kujazijua bala kujaona hwera 500 euro mondoni kujaona hwera telefoni hali kujaona hulia bio wenda vacances bala ngofikira la bure ela tia bure mapesala ela tia bure haina mriale entrée lazima le plan de résistance kaule entrée odone kamro ala likwada honi mruni kwa mnantre wana saladi na nanku mruha lamba de entre basi ale entre lazima yale palanga ni ya maele ule entre ye palanga ni ya maele hijaye mbai zimbi resiste utimuzise ukaendobe ya umitsa ngomuziso dahu kuja muzise entre hurenge makarito ya nyama hurenge mbuzi haina mweza do hulia hurenge bia do hulia wenda vacances hurenge mapesa humtsango do utsangia haina semeni ngondo mashughulini bomzati haina semeni mashughulini ngotsoda mashughulini woni kwa mitsango kuja muzi sokanu yalanda hubi kuja muzi sokema pesa yanu yalanda hubi kuja muzi sokema pesa yanu yalanda hubi shaba habo ya mira yenda mitsiwa ngozodo muzi sokayanu yalanda hubi hurenge entre il faut assumer le plat de résistance le plat de résistance et quand vous entre rengane plat de résistance irenge utuzise kela daubi ba hule entre ayizo wa baba wadzadze watukufu na rikera mria jilazimishene ledaho mratawe mabunjilo ya ndabu ekabunjilo la kheri enda lihisa tawa umwangazo wa ndabu tawa yeze plasi za ushina ndabu mrakensene mrumusha hai banga bwa naume wallahi alazim ngabwa naume wokwa shindu ubitsalera mbili hoda honi wokwa shindi hotsoka nsoda honi wokwa shindi shaba tajuju hando bo plus haroha bo plus tjenenda hubini haroha bo plus ende tjida hubini atakakati hazini atambukaji ebando wakatalo hazini sangavi ekati hazini saka haukapia sawa rekange hazini rekakati hazini sheka koda honi astaghfirullah alazim atubu ilayh yekaka hoda honi astaghfirullah alazim atubu ilayh ukotsuko malahoni mnuka twanza kansoda honi banungono aibu ho kansoda honi namrumshaho uhadisize mrumshaho umtoweze hamu ibanu uzungulo wa hindi kutsina msafara wa yirje kam safara ngo wendo ngondo msafara pari ngondo msafara wa mahala enda shakuti msafara kansoda honi namrumshaho kansono wana haho hadisi zo wana haho zoyo wana haho na nyibo wana washe watukufu bani ngabu wana washe bawo kwa jukanso malahoni haho mtu mamba iltamisi baita kajilazimisha nembada enda hazini ikauroga hazini rejomba dahoni uhenso mwangazo wa baba mwiju urense mwangazo ne mabunjilo menji ya mwiju wanashibuko hata inisa otsoroha wanashibuko na hajabala abantu ngarona nawe mashuhuli ya fulani ya helendi haroha imbaba hajemru mshekatsiba owana wangobala wochi owana wakantsibala wadambo wana wangamia owana wapotea haya mrajabo jioni wana mroba bala ndo biba heri ngujoka ulolwa alafu bala mashuhuli ngaranzonera hadisi haya yentswabili ija bala ndo bitsena ngujoka ufanye ndino salinie maudu bala ngaranzonera wanane haya etijida bas oulezi wangamia wazungulia wangamia bas watate warantse malaho kwa tsukansi warantso wana hawa malahon wanangwa jile lao mdadze kati yabo hende hazini haroha hazini bunjilio ligisa mashuhula hisa ukumbi uhisa harimwa mtsango uhisa tida bas yebalaho yangamia ngotso parsa mwana mmoda hona kansi bale mshekati bale eza jirindri balangwa wona nao Felix Piati
haya hardi haja abana mdin ro haba sa bala haja wakati ula ngurda change ikamona daho ngaro na wala sijida ko bini baby sarin sijile sbarin sijida ko ber sarin hay hardi haja bana za jirinje abala wana shewa humrani ngaro na nawo dahubi tiji ngaro na nawo tiji erbel hardi haja tiji ibana jirinje arada bas hama mrala tsakaseti hama mrulo daba hama mrulo na kifafa hama kifafa kwa tuka nsoma na honi ngabo wanaume waliona kifafa na wanasha luna kifafa kwa tunza kansoma na honi kwa tukansi ibano kutuka nsoda honi no wanabo mwanamshe bomzaze bombaba kutuka nsoda honi babu yabo hazini wakansono wanao wahadisoni wanao wahadisini mrumsha wahadisini mrumao ya hala hula hende yabemba wakati wajokoda honi wotokari mwa telefoni ngojwa basaze abone mazilo bure abotsoka ma telefone wokwale mewa bale mndu menge bala wala mndu makamili nge bala mndu makanso badani mndu mshengera ma telefone harenga para nge hari mwa mwaju 30 minutes ngari ma telefone bale mashuli ala virinro aibo bala wono zandobi bala wono ruzuna bala wono rukia bala wono mondoha bala humono namna ko mashulini wala ni planisha safi ya abindu gakamili bale mndu menge bala katsonda kala ntuze mndu maye wa hadisi katukala ntuzowa nake ya wagide ya wambia mbanongo ya mana shabu ngutsorenga wakati pia hamwa telefone ekaka tsoda honi telefone ngutsorenga telefone akabala hatsokabala hamba mwaiju na mwalela wakazima shughuli za vira enamne salia kaya enamne shahula shakaya habasa wila ndugu ya kamili bale mndu menge bala kansi na mndu mshakansi bala ngutsamba nongo za batani hatimizila isonetse na wala ndo lamza fulana juice ebala wonwe saraila yesarera vaile kaudisa yesaraila njema iwona bas elo ndo kambi hamba mwa juba lata 30 minutes isa harda para wasatsel ebala wono bibi harusi namna vaya le gaunla li mjisa shabwana harusi tijakaje wone bana harusi ana badi urisa bibi harusi ujisa abana ndo kambi hazime telefona darege ewona tijiri bas owana kwa tsunda malezi kwa tsunda mahadi suno wazaya bas awe mndu makansi balata jolis arenga telefona diso kudu atimis arenga satsen harengasa kamkarazi mwakansi baba mala honi no wana hani ndo shahani muhadisi babila nyinao bayonde malezi mtume hamba iltamis baita mraza ya jilazimisha baada ho yahe mratawe mabangazo ya nrabu mratawe mabangazo ya nrabu ba mwanzani wayi uhangamiza mabangazo menji yohangamiza yujana mafitina yohumanisa nemrumshe yohumanisa no wana wajuha magavrosh wana wajuha malaba wana wajuha wando tsona maana mjilazimisha na rongo njema bwadza za hatu bwatukufu aizo ngarjorenga masala mashashibo wakati usauhisa ngaranza orizie banu wakati usauhisa. Je demande excuse parce que le temps c'est fini wakati usauhisa ngarengao 2 minutes rijibu masala au kama masala ya muhimu ngamjori sami ngamjori sami hirenge 2 minutes rijibu baadhi ya masuala amjori sami ngasina mwananyasi toi ya uzisa suala. Assalamu alaykum fundi depuis Saint-Denis wa uzisa ka muslim depuis Saint-Denis Paris ye kamru hende ha heji na yabonge na malene nguyilo yaboye heji yo mwananyasi toi ulo sendeni nguyuso ka emru yilo ulo nadene na wenda heji heji yake yokubaliwa naam heji yake ngejokubaliwa yenjema ndeka halivie dene hendo heji sheka haparisa msaidia haparisa msafara wa heji hende na yengu yilo yaboke na hone soka heji yake na kubaliwa ngejokubaliwa heji yake sha edene iyo ngebidwa ilibe ikakaja ilibe ngujo uzisonso akia ikahafu ngabojoro hamramlivie kabati mramlivia ngujo ilibe nsokia ya renge njema sola au zaka ya mlive aizo yavo mrulo na dene ikahende heji yake makubuli yajahe ukubaliwa dene izo zinroaji lazima live dene njema de kalive dene omandoni alive dene region shekawono kedene ngyo nji kana ushida live ngudo live hambabi kabasta ujado live hambabi ikaundu msafara wa heji ngudo jendo heji kabasta haya kama mathala ni mrunge hari mwa mtsango bofundi warungwa dingo tsanga yokayunge ngela kana wonele swala hilo ndikari mwa mtsango alafu mndarenge mtsango wa hai wanzwende heji na balara hakajatsangia wa ili wararu hakajatsanga pia yabe ngudo jende heji na bora hakajatsangia wala ngudo jendo heji basta ikahare ngomtsango wa na bonga bwa bakira kwa jatsangiwa madama ngujo kaudoli ba mtsango haina mwezi ngujo kaudoli ba mtsango ngudo jende wakamrujende heji labda mruga na den eden mrudoli ba hamba yuki mrudoli ba hamba eden aizo ngujo jua wa lono mtsango ya mapesa tujongamia kwanzo ndo heji ngudo jendo heji madama mtsango ngujo kaudoli ba umuhimu ya juoka dene iyo farudhi ngujo uzisiwayo lazima yalive yedene hiyo
shangu do joendo heji na balange na dene kabatsi mbata butsoka yonzi ngabo alatsali nutsena la wasuli assalamu alaikum. Je voudrais savoir ce que on peut faire des prises de ça sérieux. Salam alaikum, je vous demandais un Fatiha Haja ce soir dans le Darasa. S'il te plaît, je viens de commencer un nouveau traitement pour tomber enceinte. Et je voudrais, Inshallah, Fatiha Haja, Mwenyezi Mungu yamnike bahati yake ni grossesse. Hasadungu traitement zahe, ajanzari mnike Fatiha Haja. Mwenyezi Mungu yajaile ya zaye, yahundrimna mwana haraka. Yahundrimna mwana inshallah taala. Mwenyezi Mungu namnike mwana yajailia renge grossesse wasili haraka na baraka ya zaye mnike wana. Al-Fatiha. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا وهاب هب لها ذرية طيبة يا من يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء ذكورا لا تذرها فردا تخير الوارثين هب لها من لدنك ذرية طيبة يزم منك وانا يا رب العالمين. غرنغاوي مسألة بابي الجوزية مسألة تانوبان غرنداو غبوتسوي nguziso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question. J'avais une question et message. Garjibu mba burjo shinda ngarojibu maudu arimwaye numéro téléphone 07 53 45 21 42 07 53 45 21 42. Salam alaikum. Question. Mutu adzaya atojua asome be akasike muswafu na mndu ya zaya matalini mndu azaya edamunge rohawe ni fasiraka jayela nabonga nzomjue heni wakati mndu ya zaya yedamu ya zia nganzo mndu ayele ya swali kaitsina ukahari mpaka mndu alinde 40 jours. Pas besoin de attendre 40 jours, pas besoin de attendre 50 jours. Haina mtu ya zaya, mtu mama adzaya wakati damu ya koma ya zia vavo utsohowa uswali ekakuja swali abo ilo dhambi manangabo wanru bokawo ngwatsu zeregli ngazihisawo ayo yedamu ilange hisawo alafu kwa tu swali haringo alinda mpaka 40 jours. Non, pas besoin de 40 jours. Haina usiku yedamu yazia même 10 jours, même 20 jours, même 5 jours eke damu ya heni fasi wazaya izia c'est stopper le sang lazima uyele uswali kaitsina ukarido linda 30 jours au linde 40 jours. Yo très important mri ajueze habari hizo aizo yonguzi so kemi ngorojwa udo soma za dua wazaya bala ngorojwa udo soma za dua udo soma za aya za dua kabatabu shauti zingaro msohafu mpaka huzaya mpaka huyele utizingare umsohafu mpaka huyele ngabo alatali ntena la haja bana basangarenga alatali ntena la haja alatali la jabana. Assalamu alaikum wa barakatuh. Les femmes, filles, on peut faire la prière en gardant son slip. Wenguso swalo ka emwana mshengu jojua ya swali nabo hagarde slip ya yondani hula havaye slip ngojua ilo question la jabana basa mrabe hele question kan emru mwana mshengu jojua ya swali eka tujurungene slip au kana ujua ekangwa nzo ya garde ngyo ntohara kabati tab ekanguo no kaye slip ilangyo tohara ketsina najis ketsina problem ngojua garde ya swali kabati mbata buitsoka uyonzi ekangwa nguono ngena dutu keslipo ila besengio na najisa winjamba hindrumbi gujotowa sha kairi ekangena yo yavaye ba mwanamshe yena unzuri inji kairia ivaye shele zenkuditsu jodzuba aundi hakajavaya edamu jodzuba bonsi au hajiliwani unzuri bwa rohamba hindru imba hindria mbahindra maperte blasho mbahindu tsaila ijolele saidzubu bonsi yabo kaire ka hava mbahindru mbasiri hondani hulanga vale bibu ya watende zambaki loti yojo kanjema ili garden rongo hamandizo aizo kabati tabu ekangiyo tohara kama na msheze nkudiza hezijabo jioni yabwetu mwenye ikamra fungwe tu beo shabaki 5 minutes na lejua hutwa ava ya magharibi 15 minutes avant ze regle zij abwetu mwenye ambo annule abo yo refer yo a zero ni samra funga tu muze nkudiza haji ava ya magharibi yabo basi ikale juwali wa hilitsu shandu kwa jawadhini awe kubaliwa shekale juwa kalijatswa kalijahisa yawe tumimenyeha iyo azero aizo ngarengo swala talintsena rjouziya ba sabu wakati usawisa sarengo katwinji. Je parlais avec le imam, il m'a dit de lui donner 3 semaines, il n'a pas changé, je le quitte. Waya hadisi ndene imamu hamambia 3 semaines shantsujwa 3 semaines ya hindini mtujwa hizo ndongo hindini abanga nzwani precise ara hadisi ndene imamu hamambia 3 semaines alafu kajaunda réponse mtujwa ndongo hindini mswelewa. Assalamu alaikum, j'ai une question à poser.
Le docteur m'a dit faire une prise de sang avec mon mari, mais mon mari ne veut faire la prise de sang car il jeûne. Il jeûne, même moi je ne veux laisser le ramadan pour ça, mais j'ai pas le choix car urgent. Wayauzisa ekamru hafanya abu atukufu ekamru hafanya prise de sang yokena umenye tum ekamru kana kautia damu zungoni ekakututia damu au kututia shahula vitamine ekamru ngutio vitamine yose autre chose ekakututia vitamine mbani kututia shahula mbani kututia damu shango fanyo analyse yokena umenye tum zorsareleza jana ekamru ngufanyo analyse yatsorenga mbada mbabe yarenge mbada mbabe yafanya analyse yo sava kabati tabu mfanya analyse ikanga we mwade umashishioni mashonga uhozao hambile utedala umashishioni c'est bon pas de problème kena umenye tum ikawrenge dala utoshishoni nge uhozao le shishi kabati tabu naam aizo ngarjuzi ya basabe masala tanuban assalamu alaykum tula barakatuh ni mwanamshao ni hwanza ha Mungu atabangunga muhanzo ha Mwenyezi Mungu ngusoka mimi mwanamshao ni hwanza ha Mungu atabangunga muhanzo ha Mwenyezi Mungu yona darasa YouTube ya he zilo ho banki yakeze mali zilio ho banki wayungwanzo darasa yelezao ze mali zilo banki yeze internet enda zibi akautsaha darasa ijoheleza ze swadaka neze mali zilo banki neze internet izo pia aizo tujoletsa hako wakati ba ngaranzuri mnikeni wakati mbeze mlekezesha hula mprepare ye iftari ngarjuzi yabasa. Salamu alaykum fundi tsikahanzani huzise kamru halala mtsana wo mwezi wa Ramadhani ngajo ujua ni siwaki nguziso ekamra lalabo mwezatumu womtsana hasiuka halamuha yengujo jua siwaki ngojuso akabasta ngojo jua usiwaki womtsana mu mwezi wa Ramadhan pas de problème sha utsidoti ya umsiwaki honko mioniwe hangua la utsidoti ila utiti utsidoti umsiwaki we hangua tsaila sheka ngwanzo usiwaki womtsana wahetumu kabatsimbata omuhimu tsido hangua hula ekaula la ujonga ndu usiwaki kabatsimbata bitsoka yonsi yedininu facile shawandu ngwa ifanyao difficile wandu atsorengedi no fanya makopo la sardine yedininu tsinziro nam aizonga ruonao tsainu banu le suala la satsena assalamu alaykum suala je me suivre le drasa sur la réunion comment je peux connecter wayungu ziso nge la réunion ngonza dunge darasa katujwa ngudunga je assalamu alaykum je veux une prière pour ma grand-mère elle décédée wayungu nzor te fatiha mzaza kokwahi hafu rimtole fatiha ngarje to basa Mwenyezi Mungu amrehemu. Salamu alaykum fundi Zaheri no hanyu nasi hasonsi pia mimi mama hako makala thumi omjini mashallah we mama hangu wako elimu kwa nanza Mwenyezi Mungu mjini dembeni makala thumi mjini dembeni Mwenyezi Mungu namnikauna na baraka na maisha mema mbarike Zaheri aizo akauzi sa suala ukana naam atokanzara laulie mama hatu makala thumi mjini dembeni ujundo pari Mwenyezi Mungu nambariki baya. Suala la satena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sikahanzani jue kaya mru hafanya eko graphic ekaya ya tsumwi menyeha yusatijibule suala ekamra fanya eko yani yabo graphic abonga nzo yanelezendro eko ifanyiwa namna je ekafanya analize kajamenya sha eko mathala kazamba ndo mbaju eko yomru kazi wa mashini bo mbaju banu mrangalia mwana kama name mwanamshi amfikiri dio kara kazembe ndo mbaju bana fikiri mru kazi wa mbahindu tsebo mbaju bana mbendo akaza mbaju afanya kwa mashini yote na mushkila mbere mbaju shamsujo eko dai ya vumbu wao. Naam aizo salamu alaykum tula barakatuh wayungu tsaho fatiha ya haja ngabo tsaho fatiha haja assalamu alaykum tula barakatuh savoir je suis enceinte je vis partir chez le gynécologue le ramadan est cassé ulari ngena enceinte hendo ha gynécologue est cassé nsuja wa kaseha tsijabwa rendeji ulaweza suala ukana ngena enceinte à la fois enceinte ngena grossesse hendo ambokana je suis enceinte et je suis parti chez le gynécologue le ramadan est cassé yani haringe enceinte hendo ha ramadan hendo ha docteur à la fin ramadani ikase nsuja we kase yabo ikasera ipasua nsujua ya kasendo gynécologue kasera au de ramadan le kasera au nda ya kasera njele wana naneleze ndo le sala bahamba ramadani hakase nsujua wa kaseje yani wendo bya kaukasewa akaukase mru wa kasera au gynécologue kasera au ramadani hakase nsujua je sais pas quoi ina naneleze ndo il faut que je comprends bien le question ban nsujua ndo bya kasera yo ngabotsoya uzisa swala tsena ba assalamu alaykum tulbakatu bon ramadan je suis de Mayotte je France ma mère ne peut pas faire le ramadan oyingwa nzodua bamdzahe katsufanya katsufunga yetumu
hajotsa hamza zahe yado funga yetu ngarjo to fatihaja yabona rzie masuala basar jibu maudu be masuala nga umenji irsar jibu mbabileo narzie maudu ngarjo renga wakati mwinji inshallah on va prendre 20 minutes pour les questions maudu ngarjo renga 20 minutes za kamili za hema question au 25 minutes ngarjo ziana kabula maudu ngarjo handi sata 20h juste rezie rangu 20h juste ata 20h30 rejibwe ma question ya hanyonsi pia ngabo tsanu ya saya jaban njawa hina ya soma ngabo ya jana ratswere ya jibu tena ngabo ya leo ya jatsena ngarjo ujibwe masuala maudu kama Mwenyezi Mungu ari hadamo yabona ribakata maudu rjere jibwe masuala maudu ngarjo mnikani 30 minutes ngarjo fanye darasa yeleza omwezi mtukufu wa Ramadhani ye darasa yinu rakarjatimizi maudu nga sina time ijoka uka muhimu ndondondo haukale wareleza inamna mrakofanya ilize ibada zake zikubaliwa alafunga rjoko jareleze maudu yeza bida basarifanye rangu husahureleza ibada hindrini wokomrifanya hawinji ibada hindrini yuko upitsa mrari mazenema ngarjoeleza hiyo maudu Mwenyezi Mungu narinikeza kheri yarinikeze baraka wataifati haja ngarwatoleao walo wadi Mungu wanika unono wa hafa Mungu ya warehemu